Ostrek, mocel lagi guys. Astaga, wah lapas guys, ini kita di prank guys. Ini coba lagi guys. Langsung disambar guys. Astaga. Wah, alhamdulillah guys, dapat guys. Apar jombo guys. Alhamdulillah guys, sarangnya guys. Alhamdulillah guys, jombo guys, dapat kita guys. Alhamdulillah guys, dapat lagi guys, trek lumayan. Kita coba lagi guys, siapa tahu ada rezeki lagi guys. Harinya panas banget guys. Lepas guys. Langsung ditarik guys. Wah, mocel lagi guys. Keren guys, jombo lagi guys. Kita masukkan lagi guys. Kita coba lagi guys. Lempar ke dalam guys. Jong guys. Alhamdulillah guys, dapat lagi guys. Di siang hari yang panas guys, dapat guys, keren. Lanjut guys. Mudah-mudahan dapat babon. Langsung ditarik guys. Mudah-mudahan babon guys. Mocel guys. Lanjut guys. Ikan besar guys, ini udah dipatoknya guys, udah ditelan guys.
guys. Ditelan guys, ditelan guys. Kita tunggu dulu guys. Coba lagi guys, kita umpan bumbung guys. Coba lagi guys. Oh sudah mocel guys. Alhamdulillah guys, dapat guys. Oke guys, kasih umpan bumbung full guys, siapa tahu babon. Alhamdulillah guys, babon guys, kapar guys. Oke keren, mantap guys, keren.
Keren guys, oh guys, babon guys, babon. Bumbungnya masih utuh guys. Apalagi guys, siapa tahu rezeki guys, dapat babon guys. Oh guys, langsung dipatok guys, cuman ikannya kecil guys. Oh guys, alhamdulillah guys, trek babon lagi guys. Alhamdulillah, babon lagi guys. Coba lagi guys, siapa tahu rezeki guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys, ini yang ditunggu-tunggu guys. Miau guys. Keren guys. Ini yang ditunggu-tunggu guys. Kita amankan guys di ember guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Keren guys. Guys. Miau bilang orang sini guys. Kita coba lagi guys, siapa tahu ada lagi guys. Langsung disambar guys. Kita tunggu guys, apakah ikannya guys. Kita lihat guys. Oh, alhamdulillah guys, kapar guys rupanya guys. Alhamdulillah guys, babon lagi guys. Keren, strike bertubi-tubi guys di siang hari yang panas guys. Di tempat yang sama guys, rupanya ikannya bersarang di situ guys. Oh guys, kita lihat guys. Keren, kapar lagi guys. Alhamdulillah guys, keren, strike bertubi-tubi guys. Ini ukuran sedang guys, tapi alhamdulillah guys, strike-nya lumayan. Coba lagi guys, siapa tahu rezeki guys. Harinya agak mendung guys, mudah-mudahan ada guys. Langsung dipatok guys, tunggu guys, mudah-mudahan babon guys. Alhamdulillah guys, dapat lagi guys, kapar babon guys. Alhamdulillah, strike-nya bertubi-tubi guys. Keren, babon guys, babon keren guys. Oh guys, maaf guys, video untuk melepasnya belum kita anu guys, karena ini cuman pakai HP guys. Kebetulan GoPro nya lagi error guys.